आम इंग्लिश बही रे रज रज दौड़ गीत कला शिक्षा निमुडा निमुडा गीत यह आम पढ़ा चाहूँ। सीता बेहेरा ମୁଁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ। ଆମର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ବହିରେ ଇଂଲିଶ ବହିରେ ସବୁ ରଜ ଦୋଳି ଗୀତ ପଢାଇଛି। ରଜ ଦୋଳି ଗୀତର ଡାକିଲା ରଜ ବରଷକେ ଥର ଆସିଛି ରଜ। ଏହି ଗୀତକୁ ନେଇ କଣ ଆମେ ପାଠ ପଢିବୁ? ସରକାର ଗତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ବହି ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଆମକୁ ସେଇ ବହି ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସରକାରକୁ ଆମେ ଏହି ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ଗଣିତ ବହିରେ କିଛି କରିବାକୁ ପାଠ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ନାହିଁ ନା। ଆମର ଇଂଲିଶ ବିଜ୍ଞାନ ବହିରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ନାହିଁ ନା। ତେଣୁ ସରକାରକୁ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଆମ ଗତ ବର୍ଷର ବହି ଆମକୁ ମିଳିଯାଉ। ଆମେ ସେଇ ବହିରେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ପୁରୁଣା ବହିରେ ଏଇ ବହିରେ ବହୁତ ଭୁଲ ଅଛି। ଆମେ ଏହା ବୁଝି ପାରୁନାହୁଁ। एई वर्षर नुआ बही जो भूल आई ठीक करवा कि पुराना बही आमको फेरई दवाई आमे चाहूँ। आमे पुराना बही रे पढ़िया चाहूँ कारण आम इंग्लिश बही रे रज दौड़ गीत कला शिक्षा निमुडा निमुडा गीत यह आमे पढ़ा चाहूँ। जो पाठरे किसी शिक्षा थी क्वेश्चन आंसर थी आम डाउट क्लियर हो पारथुबो ताकू आमे पढ़िबा चाहूँ। आमे नुआ बही पढ़िया चाहूँ। आमे पुराना बही पढ़िबू और ठीक रे बढ़ी आम जीवन को सार्थक करू।